ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। ॐ अरूपं स्वरूपं चैव अनन्तं पुरुषोत्तमम् अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जे गला श्लोकर सार मर्म होला सुख दुख जहाँ पाखे सामान हो जाए, शीतोष्ण जहाँ पाखे सामान हो जाए, जे इंद्रिय को जय करि पारे से बुद्धिमान धीर व्यक्ति ही अमर हो जाए। से अमर होगा जो कथा में कहला, अमर तो कई भी ही ना कारण सब जन्म हे माने ही मृत्यु अच्छी ताले अमर है केमिति ना तार आत्मज्ञान लाभ हो जाए। आत्मा अमर आ मुझे आत्मा यही आत्मज्ञान हो गले मनुष्य अमरत्व को प्राप्ति हुए। ताकू ही बुझापी महाप्रभु आउ थे भी चेष्टा कर भगवान पुणी कहते कौन 17 नंबर श्लोक कहला ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्त तनयो तत्वदर्शी भी केते सुंदर जिनस कहले देखो ना सते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। एठी सब वेद वेदांत उपनिषद गोटे धाड़ी रहेगा। ना सते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः तनयो तत्वदर्शी भी अर्थात से कहूँ असत पदार्थर सत्ता नहीं। सत सत्ता माने कौन जार स्थिति अवस्थिति अच्छी तमाने असत वस्तु सत्ता नहीं एवं सत पदार्थर विनाश नहीं। नहीं तत्वदर्शी पुरुष माने ए सत असत मध्य पार्थक्य को जानती और यार सीमा रेखा को जानती। असतर सीमारेखा कूटा जापे तेणु आम ये संधिरा फिटिदेवा ना सतो न असत न असत ना असत माने जे असत ने विद्यते भाव भाव ने विद्यते विद्यमान अच्छी बर्तमान अच्छी कि से नाशन अटे अनित्य अटे असत्य अटे अर्थात सत्य नुहे। तापर कहले भाव ना भाव विद्यते सतः न अभाव विद्यते सतः। जार अभाव नहीं माने सत्य जोटा सतः सत माने सत्य सत्य जोटा से अभाव न थाए सदा सर्वदा अच्छी एवं शिव मध्य तार विनाश नहीं। तेणु ये कहला ना सते न असत विद्यते माने विद्यमान भाव जो माने स्थिति अच्छी ना भाव विद्यते सतः न अभाव विद्यते सतः माने जो सत्य तार अभाव नहीं। उभयोरपि उभयो अपि दुई मध्य जोड़ा मध्य दृष्ट दृष्टवंत दुष्ट युक्त अंत ए दुष्टांत दुष्ट मान देखा दुष्ट अंत अंत मान सीमा ये अंत माने अंत ही नुह ये जो देखार जो सीमा माने कहार सत असत भितर दुई जन भितर जो देखार सीमा दुष्ट 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 युक्त अंत तू अनयो तनयो तू अनय अनय माने यही ये विशेषण भाव व्यवहार होती अनय तत्वदर्शी भी जे तत्व को जानीगला तत्सत जो कही से तत्व को जे जानीगला से तत्वदर्शी व्यक्ति ही
ସତ୍ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଅନ୍ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅସତ ଆସିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କହିଲେ ଏଇ ପୁର ମାନେ ଶରୀର, ଅଷ୍ଟପୁରୀ ଭିତରେ ମନର ଚାରି ଅଭାବ ଜିନିଷ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ, ମନ ଚତୁଷ୍ଟ। ମନ କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ବେଳେ ପିଲା ଥିଲା, ତାପରେ ଯୁବକ ହେଲା, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 6ଟା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ବାଳକ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୁବା ଅବସ୍ଥା, ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ହେଲେ 6ଟି ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି। ଶିଶୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁନି, ଶିଶୁ ସେ ବାସ୍। ବାଳକ ସେ ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି ଜାଣୁଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମତୱାଲ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଁ ସବୁ କରି ପକେଇବି। କିନ୍ତୁ ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କମି କମି ଆସେ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମାନେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାର। ସେ ଗୋଟେ ଖଟରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଉଠିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଲା, ବାସ୍ ତାପରେ ଚାଲିଲା। ତା ଯଦି କହିବ ତୁ ଆସେ ଦେଖେ ତୋ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ହଁ ହେଇଛି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏତିକି ଅଛି, ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ନା ତାର ପୁରସ୍କାର ଦେଖେ, ନା ତାର ଘର ବାଡ଼ି କିଛି ଦେଖେ। ସେଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ତାର ସେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କେତେ ସମୟ ସେ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛି, କେତେ ସମୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, କେଉଁଠି କେମିତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି କଥା ହେଉଛି। সেই ସମୟ ଯଦି କୌଣସି ତା ସମବୟସ୍କ ବା ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳିଯାଏ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ବହିର୍ମନ। ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ବହିର୍ମନ ପ୍ରତି ତାର ଧ୍ୟାନ ରହେନି। ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରକୁ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବି ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ଏ ଶରୀରରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲା ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରି ଛାଡ଼େ। ମୁଁ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦେଖିଛି, କଷ୍ଟ ବୋହିଛନ୍ତି, ମରଲାବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ବରଂ ଏଇଟା କରିପାରିଲେନି ସେଇଟା କରିପାରିଲେନି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଦେଖିଛି ଯିଏକି ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିକରି ମଲାବେଳକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଣା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି। ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ତ ପାରୁନି, ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, ମଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କଥା କହିଥିଲି, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ତାର ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଯାଇନଥାଏ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷଟା ପଳେଇଲା। ତାର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପଳେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆସେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ। ଏଇ ଉଦାନ ବାୟୁଟା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଏ ଉଦାନ ବାୟୁଟାକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବାଟେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ ନ ଜାଣିଛି ସେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ଡାକେ, ଆଉ ତାର କିଛି ନଥାଏ। ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ସେ ତ ମାନେ ସେମିତି ସେତେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ, ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଆମ ଠାକୁରାଣୀକି, ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବୁଲିଲାନି। ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଖାଲି କହିଲେ ମୋତେ କେହି ଛୁଅଁନି କି ମୋତେ ଡାକିବନି, ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଉ। ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପଡ଼ି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖିଲି, ନାଡ଼ି ତ ଚାଲୁନି। ଛାତି ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲି, ଛାତି ବି ଚାଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସେ ମେଲା ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଖି ସେ ମେଲା ଅଛି। ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ କହିଲା ନେଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଉ, ସେ ସବୁ ସେମିତି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ।
ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ଆମର ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାଏ ପ୍ରାଣ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ନବଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଏ। କାନ ଆଖି ନାକ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯିବ, କାରଣ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତ ନାକ ଆଡ଼େ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ପାଟି ଜଣେ ପାଟି ଆଡ଼େ ଯାଏ, ପାଟିରେ ମେଲା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଁକୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର ଜଣେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତି ମଲା ବେଳକୁ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ। ମଳଦ୍ୱାର ଗଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାପକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମନା ବାସନା ବହୁତ ଥାଏ, ସେମାନେ ମଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମଳ ତ୍ୟାଗ ଯାଏ, ମଳଦ୍ୱାର ବି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ନାଭିସ୍ଥାନ। ନାଭିସ୍ଥାନ ଗଲେ ସଂସାରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନାକୁ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଗୋଟେ ଗଲେ ସେ ଯୋଗୀ ହେଇଗଲା। ଏଇ ନବଦ୍ୱାର ଅଷ୍ଟପୁରୀକି ତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ଯାଏ, ତା'ର ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅନୁରୂପ ଶରୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେଇ ଶରୀରଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ ଯେ କେମିତି ପଶିବି, ଦେଖେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରେନି ଏମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରେତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁରୂପ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଏଇ ଶରୀର ଥାଏ, ସେଇ ଶରୀରଟା ତାଙ୍କ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ତ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଆତ୍ମା ଖାଲି ଏକା ରହୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆତ୍ମା ଏକା ରହେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବରଣ କଟି ଗଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଭୁବ ସ୍ୱ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇଯାଏ, ପିତୃଲୋକକୁ ପଳେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେବଲୋକକୁ ବି ଯାଏ। ଦେବଲୋକ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଛି, ମହତ ଲୋକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲା, ନା ସତୋ ନ ଅସତ। ଅସତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଅନିତ୍ୟ, ଏଇ ଜଗତ ଅସତ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ। କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭାବିବ ଯେ ଜଗତ ତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଆମେ ଜଗତ ତ ରହୁଛେ, ସେ ଶରୀର ଆମେ ଆତ୍ମା ଅମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା ତ କିଛି କରିପାରିବନି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିନା କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ କାଳେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆଉ ଥରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସତ୍ ମାନେ ଅନିତ୍ୟ, ଅନାତ୍ମା ମାନେ ଜଗତ ଯେଉଁଟା ଅସ୍ଥାୟୀ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ହେଲା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଅସତ ହେଇଗଲା। ଏଇଠାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରେ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେରାପି ପର୍ବତ ଆକୁ କହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ନେବା, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଦେଶ ପରିଚ୍ଛଦ। ଦେଶ ପରିଚ୍ଛଦ ମାନେ ଦେଶଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଜି କାଲି ନଥିବ, ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଦେଶ ପରିଚ୍ଛଦ ଅସତ୍। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଆଜି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଠି ପାଣି ବି ଥିଲା, ସାଗର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆଜି ମେରାପି ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା। ମନେ କରାଯାଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ନେବା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାସ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାପୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିଲା। ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଇକରି ବିଛୋଡ଼ିତ ହେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ 7ଟା ମହାଦେଶ, 5ଟା ମହାସାଗର। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ମାନେ କହୁଛ, ସେଟା ଏଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାପୁ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ବି ଗଲାଣି। ପୁଣି କେତେଟା ଜାଗାରେ ନୂଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
आज आम जोटा देखुचे दुबई दुबई कौन थिला से गोटे समुद्र भितर गोटे टापू जगह से आज केड़े सुंदर सबुठ श्रेष्ठ धनी राष्ट्र तैयारी तमें कौन परिवर्तन है स्थान परिवर्तन है से स्थान है अस्थायी ये जो मेरापी पर्वत कथा मुझे कहूँ से मध्य जावा जाभा आउ इंडोनेशिया पाखे से पर्वतटी अच्छी 4 लाख वर्ष तले ये पर्वत नथिला तापर ये पर्वतटी तैयारी ऐतिहासिक प्रमाण मिलूँ बर्तमान ये जो पर्वत वर्ष को 300 रु अधिका दिन ता भर ऊपर धुआं बाहर बर्तमान से पर्वत पाखे पाखे थी 10-20 किलोमीटर कौन लोक न रही अलर्ट जारी कर अवश्य अलर्ट जारी करागला लास्ट शेष ज्वालामुखी सृष्टि है 2010 अक्टोबर 3 तारीख दिन से अलर्ट जारी है जे यही पर्वतर 10-20 किलोमीटर दूर से समझे बस स्थापन करेंगे प्रति वर्ष 1 किलोमीटर से बढ़ुची ना ज्वालामुखी बाहर से 1 किलोमीटर पर्यंत पर्वत सुखी जाऊँगी गोटे पर्वत बढ़ीगला तो 1 किलोमीटर से बढ़ुची मैंने प्रति वर्ष 10 वर्ष 10 किलोमीटर बढ़ी थो किए जानूँ आज से पर्वत बढ़ुची काली हुए तो से पर्वत चारिपटे पानी दर थी से पर्वत को भांगी भूंगी पुतु नदेव से यहाँ देश देश परिच्छेद असत देश स्थान स्थान कालपात्र यहाँ स्थान तापर काल काल अनुसार परिवर्तन घटुची पात्र अनुसार परिवर्तन घटुची आम जन्म पूर्व नथिलु ये शरीर नथिला जन्म पर शरीर आसला पिलारू बड़ पछक हो शरीर अच्छी टोका बेले जमी थी ना हो शरीर परिवर्तन होची आ मला पर से शरीर मध्य नथिबो ये कालचक्र कराल से कराल रे आमर शरीर चली जाउची कालर समय अनुसार सब परिवर्तन हो जाउची आम कौन कहवा काल परिच्छेद असत चलला जोड़े विषय बुझेगा काल परिच्छेद असत बुझेगा पात्र माने आम जन्म चली जाऊे तेणु वस्तु वस्तु परिच्छेद असत देश काल पात्र स्थान स्थान है देश काल है समय कराल समय चक्र आम समाप्ति आउ पात्र है आम सबू से ये कहते वस्तु आम शरीर को वस्तु कहला वस्तुर परिवर्तन से वस्तु परिवर्तन भी 3 भाग कर दी से सर्वमोट देखा 5टा भेद आसगला आम फास्ट देखा काल पात्र स्थान पात्र मान वस्तु वस्तुर परिवर्तन कौन आसला आम जहाँ थिलु छोट बेले बर्तमान ता ना हूँ आ भविष्य विरुद्ध आम शरीर चलीज ये वस्तुर गोटे मुख्य परिवर्तन द्वितीय ये वस्तु परिवर्तन जो आम 3 भाग में विभक्त करदे सजातीय विजातीय स्वगत सजातीय परिवर्तन कौन मनकर आंब गछ नेबा निम्ब गछ नेबा नड़िया गछ नेबा बर नेबा ओस्त नेबा ये सब सजातीय से मैंने उद्भिद जातिर ताले विजातीय कौन विजातीय है माटी गछ उठी पहाड़ मध्य भी गछ उठुची पहाड़ पत्थर को पटेकरी पहाड़ पर शिउली जाऊँगी शिउली उद्भिद किंतु पत्थर आउ वृक्ष भितर जो प्रभेद एटा विजातीय ये स्वजातीय नुह माटी आ वृक्ष भितर जो प्रभेद एटा विजातीय स्वजातीय नुह तेणु विजातीय भेद आउला स्वगत भेद ये स्वगत भेदटा है
आम वस्तु भेदटा को भावुचे वस्तु मैंने शरीर को नहीं करचे मन गोटे ना वृक्ष वृक्षर डाल गंडी वृक्ष पत्र वृक्षर फूल वृक्षर फल ये सब किक आसे मिसबनी वृक्षर जो फल जमी वृक्षटा कौन सेमती अच्छी तेना यहाँ स्वगत परिवर्तन स्वगत भेद हेले एक एक अच्छा गोटे वृक्ष पत्र होती कि स्वगत भेद पत्र साथ डाल मिशुनी मिसिक अच्छा कि पत्र वृक्षर अलग फल अलग पुष्प अलग से फूल धरिकी फल भी धरे कि काल समय से फूल पत्र झड़ी पड़े बसंत आसले पुणी पत्र झड़ा दिए घर गछ देकर पुणी नुआ पत्र कहले कि गंडी सेम थाए ओल्टी आउ गंडी मोटा ही जाए स्वगत परिवर्तन निज जाए समान निज शरीर काढ़ पड़े आम जमी चुट्टी रखुचे चुट्टी काटुचे निशा उठला काटिले तो न काटुता ये बढ़ी 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 के सेमती गछ भी से पत्र छड़ा दे दूसरी पुणी नुआ पत्र काटुची जो फल फलीगला जब कि न तोड़े बाध्य कि गछ त्याग कर दूसरी गछ जिन शिखु गछ फल दिए पुष्प दिए फल दिए पुणी समय अनुसार फल को भी त्याग कर दिए कहाँपाई आम समस्त पशु पक्षी मानी निजे खाएनी जो वृक्ष फल को तैयारी करे जन्म करे निजे खाएनी त्याग कर दिए जब कि न तोड़े भी से पाचिकी झड़ी पड़े आम कौन कहूँ से पाचिकी झड़ी पड़ा मैं त्याग करदेला वृक्ष जा तो पड़ा से कहूनी मोर फल मनीष गोटे एमती मायार बुड़ी अच्छी से हूँ मोर मोर पिला मोर वंश मोर घर द्वार मोर मोर आम वृक्ष शिखा दरकार जे गछ फल पाचिगले त्याग कर वृक्ष पाचिक झड़ी पड़ू लेकिन न तोड़ुं फूल जब आम तोड़िक आणुचे दिव मुंडे दौ घर सजाऊ कि पार्टी विवाह पार्टी घर सजाऊ जहाँ भी करूँ कि निजे शुंगू कि अतर तैयारी करूँ जहाँ भी करूँ कि वृक्षर कम्प्लेन नहीं आलिगेसन नहीं जे मो मो फूल मो धूर कहीं नहीं से नहीं जाओ फूल ये कौन स्वगत परिवर्तन आम मनुष्य समाज अच्छु मनुष्य केते प्रकार मनुष्य अच्छा अमेरिकार मनुष्य अलग आफ्रिकार मनुष्य अलग से गोरा लोक को कला लोक आम भी नर नारी आम भर फरक आसना नरटा जहाँ नाटक से नुह ना जदि आत्मा लिंग ना किंतु यहाँ स्वगत परिवर्तन भेद गोटे नाली रंगर काच पात्र से लाल रंगर काच पात्र आम जदि पानी पुरेदेवा पानीटा आम देखा नाली कि वास्तविक पानी कौन रंग ना पानी कौन रंग न थाए से पानी नील रंगर पात्र काच पात्र पुरेदेवा देखा ब्लू से पानी जो गोटे हलदिया पात्र पुरेदेवा हलदिया धला स्वच्छ पात्र काच पात्र पुरेवा स्वच्छ देखा कि पानी काढ़ीदेव सबटा एका कि देखा तो ये ब्लू से देखा तो रेड से देखा तो येलो किंतु वाटर हैज नो कलर पानी कौन रंग ना से रिफ्लेक्टेड हुए आकाशर प्रतिबिंब पड़ी पानीटा ब्लू देखा जाए पाखे गछलता थी से गछ तार प्रतिबिंब पड़ी पानीटा ग्रीन देखा जाए तेणु ये जो पानी ग्रीन ब्लू देखा आ जब मटी गोली मेटे गला मटिया पानी बोहे नई बड़ी बड़ी देखो मटिया पानी गुड़ा बहुत आसुव तेणु ता निजर किसी ना से भाव में काच से पानी भितर नाली पात्र थाऊ से नील पात्र थाऊ से सबुज पात्र थाऊ कि हलदिया पात्र थाऊ कि खाली पात्र थाऊ जदि तत्वदर्शी जानिदेव जे यहाँ ये पानीटा स्वच्छ नाली है पात्र से नाली देखा पानीटा ये पानीटा स्वच्छ नील है तार पात्र तेणु नील देखा तेणु यही पात्र भिन्न पात्र हेल्ले तत्वदर्शी जानिब जे ये पानीटा स्वच्छ आपण मैंने निहाती भाव जानीपारे जे जो पात्र जो पानीटा रहा आम कह पानीटा स्वच्छ यहाँ तो आप जानी किंतु दुर्भाग्य पानी सीना उदाहरण देने आप जानी आम भितर जो जिन पार्थक्यटा
ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛବ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତାର କାରଣ। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜକୁ ଜାଣି ନପାରୁଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଯେ ଆତ୍ମାକୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ, ଅମର ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ଉଭୟରପି, ଉଭୟର ମାନେ ଉଭୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭେଦଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥ ହେଲା। ସତ୍ ପଦାର୍ଥଟି କେବଳ ପରମାତ୍ମାକେ ବୁଝାଏ। ସତ୍ୟ କିଏ ସେ? ନା ମୁଁ ତ ସତ୍ୟ, ଆଉ ବାକି ମୋର ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକାର ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଅହମ୍ କହୁଛି ଆକାର ଦେଇଦେଲେ ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ଯେ ଆକାର ବିହୀନ ବି ଜାଣୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତ ମରିବିନି, ଶରୀର ଯାଉଛି ଯାଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଏଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ମତରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ କୃପା ନହେଲେ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ବୁଝି ଦେଉଛି, ତୁମେ ବୁଝିଯାଉଛ, ତୁମେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା, ଏ ଲଜିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ ହେଲା ସେଇ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି। ସେ କିଏ? ସେ ଯିଏକି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଇ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କି କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଅବିନାଶୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଜିନିଷ କିଏ ସେ? ନା ସିଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ। ତ ସତ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାକି ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଏକତ୍ର ବି ଅଛି। ସଂସାର, ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସାର ହେଲା ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର। ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଦ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି। ନିତ୍ୟଦା ହ୍ୟଙ୍ଗ ଭୂତାନି ଭବନ୍ତି ନ ଭବନ୍ତି ଚ କାଳେ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବେଗେନ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱା ତନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଯଦିବା ଅନୁକ୍ଷଣ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବିନାଶ ହେଉଛି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବିନାଶ ହେଉଛି, ତଥାପି କାଳର ଗତି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ସେଟା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ତା ଭିତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି, ବିନାଶ କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏଇଟା ଏକବାରେ ଠିକ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇ ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତୁଛେ ମାଟିରେ, ତା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଫାଟୁଛି, ଯୋଡ଼େ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା, ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ମୁଗ ବୋଧେ ଗଜା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଞ୍ଜିଟା ଗଜା ହେଇଯିବ। ଯଦି ପକେଇଲ ତାର ପଚିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମାଟି ଠିକ୍, କେଉଁ ମାଟି କେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ଧୀର ଆମେ ସବୁ କହୁଥିଲେ, ତାହା ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏଠି କହୁଛେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ ଆଉ ଧୀରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଲେ ଧୀର ମଣିଷ, ଧୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ଏହା ଠିକ୍। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣେ, ସତ୍ତା ଯାହାର ଅଛି ସେଇ ହେଲା ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସବୁ ସତ୍ତା ବିହୀନ। ସତ୍ତା ହେଉଛି ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ସତ୍ ମାନେ ସତ, ତତ୍ତ୍ୱ, ସତ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ସତ୍ତା। ଆମେ କହୁନେ ହ୍ୟାঁ ସତରେ କହିଛୁ, ସତର ମାନେ ସତ କଥା, କି ଦୁନିଆ ସବୁ ତ ଅସତ୍, ସତ୍ତା ବିହୀନ। ତେଣୁ ସତ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ
सत्ता न सत विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः ये जो प्रथम धाड़ीटा ये श्लोकर कहला एथरे आमर 16टी अक्षर रोचे ये 16टी अक्षर रे समस्त वेद पुराण शास्त्र सारांश निहित अच्छी असत सत मध्य पार्थक्य प्रकृति आ पुरुष मध्य पार्थक्य क्षर अक्षर मध्य पार्थक्य शरीर शरीरी मध्य पार्थक्य अनित्य नित्य मध्य पार्थक्य ये 16 अक्षर रे 3टी धातुर प्रयोग करा जायछि। भू सत्वायाम यथा अभाव भाव अभावर भाव आउटे अस भूवि असत भाव तापरे विद सतायाम विद्यते और न विद्यते परमात्मा ठारे जोग आ वियोगर जो नियम एक कहते नित्य जोगर नियम नित्य जोग ये नित्य जोग परमात्मा भाई जोग वियोगर प्रति मुहूर्त घटुवार जिनस जी जाने सी भगवान को जानी जाए आ भगवान जब कृपा होगा भगवान स्वयं पलि आसत तुम आखु मुझे कही ना तुम्हें भगवान को जापरनि प्रभु तुम पाक आसवे ताहले मत बुझा दरकार पड़ोनी कि तुम बही पढ़ा दरकार ना से गीता हो वेद हो कौन मिल सार तो मिलगला मु तो आंब रस खाया लोक मत से आंब गच कौन मिल मुझे आंब रस पीऊँगी बास खदा भी आंब रस पुणी ये जो अष्टादश पुराण रू भागवत कह जाए रसामृत पंचम पुराण तेणु जे भागवत पाठ करुँची से रस खदा विहीन रस प्रभुकर पान करुँची तेणु भागवत बुझा गले गीताटा बुझा दरकार अच्छे बिना गीतार भागवत बुझा बहुत कष्ट। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।